الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان সুবহানাল্লাহ, في মাশাআল্লাহ। مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। ये कारी सईदुल इस्लाम साहब है जो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।